आजू बाजू भी अच्छी जगह हो, शहादत वाली मौत मुझे मिले। उसके बाद जो है ना हम ऐसी दुआएं करेंगे, कट कर, जल कर, डूब कर मरने के लिए मुझे और आपको पनाह मांगने की कोशिश करना है। फिर डेड बॉडीज की कैसी होती, बेहुरमती होती, वहां पर हड्डियां पाए जा रहे हैं, जो है ना जानवर जो है ना वाइल्ड एनिमल्स उसे नोच कर खा रहे, नौजबिल्ला, फिर फिश जो है ना उसे खा रही है। तो फिर मुझे और आपको वो सुकून, वो चीजें जो है ना, खबर, अल्लाह ताला हमें बेहतरीन खबर का भी इंतजाम करे, तो इसकी भी मुझे और आपको ख्याल रखनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 22 में 22 में इरशाद फरमाते, फिर सुम्मा इज़ा शाअ अनशरा, तो फिर उसने पैदा किया, उसने नुतफा डाला, फिर मारा, फिर जो है ना खबर में पहुंचा दिया, फिर वो जब चाहेगा, वो खालिक है, वो मालिक है, तमाम चीजों पर कादिर है, उठा खड़ा करेगा और हम उठ खड़े होंगे, और जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे वो आज की आयतों में हम देखेंगे। बहरहाल, और जो तमाम चीजों के ऊपर भी तमाम चीजों पर तदब्बुर करते हुए, ईमान लाते हुए भी अगर हम अल्लाह के हुक्म को मानकर नहीं देते, तो फिर अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, देखिए आयत में, ये जो जिन लोगों ने इस चीजों का फर्ज अदा नहीं किया जिसका अल्लाह ने इसे हुक्म दिया था, फिर जरा इंसान अपनी खुराक को देखे, अपने अतराफ की तरफ। सूरह नबा में भी हम देखा था, फिर सूरह नाजियात में भी हमने देखा, फिर अभी भी अल्लाह ताला अपने अंदर, अपने बाहर किस चीज की दार, अफला यतदब्बरून अल कुरान, अपने अतराफ की निशानियों पर कुरान के जरिए से, कुरान छुप कर जीना नहीं सिखाता, कुरान तदब्बुर, बड़ा विजडम वाला। अगर हम इंसान को बोले बड़ा नेक आदमी है भाई, घर में रहता, तस्बीहां पढ़ लेते रहता, वैसा बोले तो वैसा नहीं है। कुरान मुझे और आपको नेचर से क्लोज कर रहा, लोगों से क्लोज कर रहा, खुश अखलाक बनना सिखा रहा, लोगों की पढ़ाई की तरफ ध्यान देना सिखा रहा, सोशल, बायोलॉजी, फिर उसमें बॉटनी आ जा रहा, फिर उसमें फिटोलॉजी आ जा रहा, फिर उसके बाद में ग़िज़ाई के ऊपर देखिए आप, फिर उसके ऊपर न्यूट्रिशन के ऊपर गौर करा रहा। इन आयतों को मुझे और आपको, मोमिन को एक विजडम सिखा रहा। तो मैं और आप ये तस्वुर नहीं कर सकते कि एक बंदा जो है ना क्लोज रहे, जो रिजर्व्ड रहे, जो हमारा दिमाग में एक इमेज है, मतलब कि मोमिन पक्का अच्छा तकवे वाला बोले तो इस्लामिक अगर आप कॉन्सेप्ट से देखें, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से देखें, ही वाज द मोस्ट सोशल पर्सन अमंग द ऑल मुस्लिम्स। उस वक्त के तमाम लोगों में से आप सबसे ज्यादा सोशल थे, सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले थे, सबसे ज्यादा तदब्बुर करने वाले। और फिर अगर आप तिब्बे नबूवी की बुक उठाएं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न्यूट्रिशन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थी लाइफ की एक बड़ा समंदर हमारे पास मौजूद। दैट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो एक आइडियल मुसलमान। तो इन आयतों से भी क्या पता चला, अल्लाह ताला खाने की तरफ गौर करे। अरे खाने की क्या जरूरत है भाई, खाने पे गौर करने की क्या जरूरत है, हम तो मुसलमान हैं, हम तस्बीह पढ़े, सजदे पे गौर करें, नमाजों का तरीका सीखे। व्हाई वी नीड टू पॉन्डर ओवर अवर फूड। ये इस्लाम का सही शेवा है कि मुझे और आपको तदब्बुर करने वाले, गौर फिक्र करने वाले बनना है। ठीक, उसके बाद जब हम सब्जी काटेंगे, जब अनार छीलेंगे, जब हम चावल चुनेंगे, जब हम दालें सेलेक्ट करेंगे, उन दालों का हमारे से छीना, हमारी उंगलियों से टच होना मुझे और आपको इन आयतों को फोकस करेगा। इंसान की टच इंसान को जो है ना उन चीजों की रिमाइंडर देगा। जब अगली बार हम चावल चुनेंगे, हम दाल साफ करेंगे, हम दाल चढ़ाएंगे, हम सब्जी काटेंगे, तो अल्लाह ने सूरह अबसा में तो उस पर गौर करने के लिए कहा था, तो फिर हमारा गौर बढ़ेगा। और एक लम्हे का तदब्बुर 100 साल की इबादत से बढ़कर है। सुभान अल्लाह, विजडम भी मिल रहा, शऊर भी मिल रहा, रिवॉर्ड भी मिल रहा, हम जो है ना और भी नॉलेजेबल बन रहे हैं। सुभान अल्लाह, कॉन्सेप्ट ऑफ धीरे 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 एक एक गिरा, एक एक कड़ी जो है ना अल्लाह ताला खोलते हैं और इंसान को एक काले अंधेरे से मिनज़ ज़ुलुमाती इला नूर, जो है ना जो लोग अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह उन्हें जुल्मत से, अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ, अल्लाह मुझे और आपको लाइल्मी की जहालत से, जो है ना इग्नोरेंस से निकाल के हाथ पकड़ के इस तरफ ला रहे हैं। अब हमारा काम है, क्योंकि हमने जल्दी में जैतून पर डिस्कस नहीं किया, हमने नखला पर डिस्कस नहीं किया, हमने अना बाबा एक एक फ्रूट इसका निकालिए, फिर आप इसके ऊपर तदब्बुर करिए। आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर हम तिब्बे नबूवी से ही उठा लेते हैं तो फिर हमको वंडर्स मिलते हैं। जिंदगी जीने का सलीका ज्यादा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन क्वालिटी ऑफ फूड्स को कलेक्ट करना है, ये तमाम डेड फूड्स आर नॉट फूड्स। जो कंपनी मेड फूड्स रहते हैं, दे आर नॉट फूड्स, दे आर प्रोडक्ट्स। इस चीज को याद रखिए, दे आर जस्ट प्रोडक्ट्स। ये फूड नहीं होते, वो फूड वो होते हैं जो डायरेक्टली नेचर से मुझे और आपको मिले, जो कंपनी की तरफ जाकर चिप्स की शक्ल में, बर्गर्स की शक्ल में या शक्ल बदलाकर प्रोसेस्ड फॉर्म में मेरे और आपके सामने आते हैं। चाहे वो चॉकलेट्स ले लें, वो कोई भी चीज जो
कंपनी के प्रोडक्ट्स में कलर्स, आर्टिफिशियल्स, तमाम चीजें मिक्सर हो जाती है, दैट आर नॉट फूड्स। ये कौन बता रहा, ये कहाँ से मिला? मुझे मिला है ये कुरान से, मुझे मिला है ये तिब्बे नबूवी से। फिर हम क्यों बीमारियों में मुब्तला हैं, क्यों हमारा न्यूट्रिशन लैक हो रहा है? कहीं ना कहीं हम चीजों से गफलत हो रहा है। तो ये शऊर हम पैदा करें कि मैं और आप इन चीजों के ऊपर रिसर्च करें, इसे अपनी डाइट में शामिल करें, तो फिर हमें जो है ना इंशाल्लाह सेहतमंद जिंदगी भी मिलेगी और अल्लाह की रजा और कुव्वत वाली इबादतों करने वाली कुव्वत भी हमें जरूर नसीब होगी। बहरहाल अल्लाह ताला इसमें क्या बता रहे हैं, देखते हैं किन चीजों पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फिर जरा देखो अपनी खुराक की तरफ, हमने खूब पानी उठेला, फिर जमीन को अजीब तरह से फाड़ा, कि फोड़ा लेकर फोड़ने वाली जमीन जो है ना, और जो है ना जमीन में वो डिग करने के वास्ते बड़े बड़े बिल्डोजर्स, वो कहाँ, एक सीड की कुव्वत कहाँ, एक बीज की कुव्वत कहाँ से आई कि वो जमीन को फाड़ कर बाहर निकल। Who is other than Allah subhanahu wa ta'ala to create this all the wonders around us? subhanallah। एक बड़े लोहे की जरूरत नहीं है, किसी मशीन की जरूरत नहीं है, अल्लाह के हुक्म से एक छोटा सा अदना सा बीज जिसको हमारे दबाने से हाथ से टूट जाता है, वो बीज में इतनी कुव्वत कहाँ से आई कि वो जमीन को फाड़ कर अपने जो है ना शुआएं, अपने जो है ना पार्ट्स जमीन के बाहर निकाले। दिस इज ऑल अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये तमाम चीजें अल्लाह के इज़्न से। अगर मैं और आप पानी का समझ रहे हैं तो फिर समंदर को गौर कर लें, फिर उसके बाद जमीन को देख लें, मोस्ट फर्टाइल चीजें भी जो है ना कभी कभी वो हो जाती हैं। बहरहाल ये तमाम चीजें अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं। फिर उसके अंदर उगाए गल्ले, अंगूर, तरकारियां, जैतून, खजूर, घने बाग और तरह तरह के फल और चारे तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए ज़माने ज़ीस्त के तौर पर। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये अल्लाह की नेमतें हैं, इस पे तमाम चीजों को हमें गौर करना चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करके देना चाहिए। तो इन आयतों को, आयत 32 कंप्लीट होने के बाद में आयत 23 के ऊपर हम जवाब देंगे। ठीक है, ये तमाम नेमतें हमने अतराफ में गौर करी, तमाम चीजों पे पॉन्डर किया, ये हमारा होमवर्क भी रहेगा। आप निकालें, खोलें, गूगल करें, आराम से पीडीएफ अवेलेबल है इसके ऊपर कि तिब्बे नबवी की बुक्स के ऊपर आप निकाल के अपने डाइट प्लान्स को चेंज कर सकते हैं। ज्यादा वर्कशॉप की भी जरूरत है, अगर हम जरा तदब्बुर से काम लें तो डाइट प्लान हमारे ऊपर पास ऑलरेडी बहरहाल मौजूद है। तो हम आयत 32 तक पहुंचने के बाद वापस 23 पर आकर अपने लिए सवाल करते हैं, क्या मैंने अपने तमाम फराइज, क्योंकि अल्लाह ताला एक सवाल कर रहे हैं, क्या कि हरगिज नहीं इसने वो फर्ज अदा नहीं किया जिसका अल्लाह ने इसे हुक्म दिया था। ये इतनी बड़ी तख्लीक के गौर फिक्र करने के बाद तख्लीक का गौर करना, क्रिएशंस का गौर करना, क्रिएटर की तरफ मुझे और आपको सजदे में डाल देता है और हम आजिज हो जाते हैं। हम अपने आप को एकदम से छोटा और स्मॉल अल्लाह ताला के सामने कंसिडर करके हम फिर जवाब देंगे, अपने लिए एक सवाल करते हैं, क्या मैंने सारे फराइज कमिटमेंट्स पूरे कर दिए हैं? तो मुझे और आपको अपने कमिटमेंट्स को, अपने फराइज को याद रखने हैं। जिन चीजों से हम रह जाते हैं, नमाजें रह जाती हैं, इशा नहीं हो पाती, काम से थक कर फजर रह जाती है, सुबह नींद खुलती है, दोपहर में हम बिजी हो जाते हैं, कोई ना कोई अगर हमारी जिंदगी में सुस्ती, काहली, सिर्फ फर्ज अदा कर पा रहे हैं, सुन्नतें और नवाफिल रह जाती हैं, तो फिर उन चीजों पर, तमाम चीजों की कोताहियां हम अपने जज खुद बने। दूसरों को जज करने के बजाय कोई और भी आपको जज नहीं कर सकता। ये मैं और आप अपने खुद एनालाइजर बने, अपने खुद जो है ना चीजें कर करेक्ट करने की कोशिश करें। अब आते हैं हमारे असली मौजू की तरफ, जिसमें अल्लाह ताला आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाते हैं, आखिरकार जब वो कान बहरे कर देने वाली आवाज बुलंद होगी। किस बारे में बयान किया जा रहा है? आखिरी सेशन क़यामत के ताल्लुक से होगी सवाल। तो वो कौन सी आवाज है? वो जो नफ़्ख़े सूर फूका जाने वाला है क़यामत के करीब, उस बात की जो है ना यहाँ पर अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं। कितने सारे वर्ड्स अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं, अल क़ारिया, मल क़ारिया, ऐसे कई जो है ना वर्ड अल्लाह ताला, कुबिरत का वर्ड, ऐसे कई वर्ड अल्लाह ताला इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़, कभी ज़िलज़िले का जिक्र कर रहे हैं। डिफरेंट पैटर्न्स में जो है ना क़यामत का वर्ड, क़यामत आने वाली है उस हौलनाकियों को कुरान में बयान किया गया। बट जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो वहां के उस सूरे की मुनासिबत से ही अल्लाह ताला सेलेक्ट करते हैं। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए फैज़ा जाअतिस सौखा इस्तेमाल हुआ। अच्छा, वर्ड सौखा का मतलब होता है कान फाड़ देने वाली आवाज।
یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ استعمال کیے ہیں وہ جو ہے نا آواز کا جو کانوں کو بہرا کر دینے والی ہے، ایسی گرفت آواز جو کانوں کے پردے پھاڑ دے گی، ایسے آواز کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے ہیں۔ کئی کو اللہ تعالیٰ آواز کا ذکر کریں، واٹ از دا ریلیشن بٹوین پریویس آیتوں میں کیا چیزیں گزرے ہوئے ہیں اس تعلق سے بولے تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ عباسہ کے سٹارٹنگ میں جب آپ نصیحت کرتے ہیں، جب آپ باتیں کرتے ہیں تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، آیات 5 میں دیکھیے وہ لوگ لاپرواہی برت رہے تھے، یعنی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، ان کو باتیں سنائی جا رہی تھی، وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ نصیحتوں کا انکار کر رہے تھے، اس آواز کو، ان باتوں کو اگنور کر رہے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑ رہی تھی اور وہ اگنور کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اگنورنس، ان کانوں میں پڑتی ہوئی آواز کو اگنور کرنے سے ریلیٹ کرتے ہوئے تو مفسرین بیان کرتے ہیں ورڈ ساخہ استعمال کیا گیا ہے کہ تم نے نبی کی باتوں کو سن کر انسنی کر دی تھی، اب یہ آواز کو انسنی نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو قیامت کی جو آواز ہوگی، جو سور کی جو ہولناکی ہوگی، وہ ایسی ہوگی جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا، من استغنا کا رویہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ ہمیں جو ہے نا ہماری ہستی کو مٹا دینے والی، اور وہ آواز سننے کے بعد میں ہم جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں، وہ آواز کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس ورڈ کو استعمال کرے ہیں۔ تو جو قیامت کا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ میں رک کر اپنے لیے سوچ رہی، کبھی ہم نے اگنور کیا ہے کوئی اللہ کے حکم کو؟ کوئی آواز ہمارے کان میں آتی ہے، کوئی نصیحت ہمارے کان میں آتی ہے اور ہم اگنور کر دیتے ہیں، تو اس آواز کو یاد رکھیے گا، جس آواز کے آنے کے بعد ہم اگنور کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور نہ وہ ہم آواز کو اگنور کر سکتے ہیں، نہ ہی استغنا یعنی بے پرواہی کا رویہ کر سکتے۔ Let us all surrender to Allah سبحانہ تعالیٰ، اور ہم یہ نیت کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی نصیحت قرآن کی، حدیث کی میرے کانوں میں پڑے گی تو میں اسے ضرور لبیک کروں گی، چاہے وہ اذان کی صورت میں ہو، چاہے وہ حج کے اعلان کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کے اعلان کی صورت میں ہو، حتی الامکان میں تمام چیزوں کے اوپر لبیک کر کے اپنے زندگی میں ان احکامات کو اتارنے کی ضرور کوشش کروں گی۔ وہ ساخہ بڑی آواز آنے سے پہلے ان چھوٹی چھوٹی آوازوں پر، ان چھوٹی چھوٹی ریمائنڈرز پر ہم لبیک کہیں گے، اس دن بڑی آواز کے دن ہم بڑی ذلت، بڑی رسوائی، بڑی حقارت سے بچ سکیں۔ اگر ہم آج لاپرواہی بریں گے، اٹس اوکے، لیٹ اس ڈو اٹ ٹمورو، لیٹ اس ڈو اٹ لیٹر، کبھی کر لیں گے، کبھی ہو جائے گا، نہیں پتا کہ ہم وہ پھر کبھی آئے یا نہ آئے اور ہم ہی اللہ کے پاس چلے جائیں۔ تو کوئی چیز کو پوسٹ پون کرنے سے پہلے اس آواز کو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے، جو کہ آیت نمبر 33 ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یوم یفر المرء من اخی، وہ کیسا دن ہوگا؟ اس دن کیسا ہوگا؟ وہ دن ایسا ہوگا جس دن اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی اس کے بعد میں کیا ہے، وہ من اخی و امہ و بنی، اللہ اکبر، میری ماں سے، میرے بھائی سے، وصاحبتہ و بنی، میں اپنے صاحب، میں اپنے ساتھی، میں اپنے اسپاؤس، میں اپنے ہسبینڈ سے بھاگ رہی ہوں۔ اللہ اکبر، آج دروازے پہ نوک ہوتا ہے، میں بھاگ کر لپک کر دیکھنا چاہتی ہوں، کھڑکیوں سے جھانک کر، گیلری سے جھک کر ہم دعائیں پڑھ پڑھ کر ان پر ٹھوکتے ہوں۔ وہ کیسا دن ہوگا کہ ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے؟ صاحبتہ و بنی، اپنے دل کے ٹکڑوں سے، اپنی اولاد سے ہم بھاگ رہے ہوں گے۔ تو آیت نمبر 34 پہ یاد رکھیے گا، ایک کانسیپٹ ہم نے لاسٹ سیشن کے آخری میں ہم نے ایک سین کریٹ کیا تھا کہ اس سین کو دہراتی ہوں، پھر نیکسٹ الگ انسٹنس سے ان آیتوں کو پڑھیں گے آج ہم۔ وہاں پر ہم نے یہ امیجن کیا تھا کہ جو ہے نا اسکیلز میجر ہو رہے ہیں، ہمارا میزان میں نامہ عمل آ رہا ہے، فرشتے کہہ رہے ہوں گے کچھ نیکیوں کی کمی ہے۔ میں تو سوچوں گی کہ میرے اتنے سارے بھائی بہنیں ہیں، میرے ماں باپ نظر آ رہے ہیں، وہ کیا بڑی بات ہے، میں 2 لمحے میں جاؤں گی دوڑ کر ان سے کچھ ہے نا ایک دو، کیا میں ساری ڈھیر ساری 1-2 کلو یا وزن جو بھی مقدار ہوگا، وہ ایسا یونٹ اس وقت کا جو بھی ہوگا، اتنی میجرمنٹس میں نیکیاں کلیکٹ کر کے جو ہے نا فوراً لا کر جو ہے نا میزان میں ڈالوں گی، اور بڑی پر امید سے میں ان کی طرف قدم بڑھا رہی ہوں گی، اور وہ ڈر کے مجھ سے بھاگ رہی۔
और मैं ना उम्मीद होकर, नौज बिल्ला, अल्लाह ना करे किसी के जिंदगी लम्हे के साथ जो है मुरझाए चेहरे के साथ फरिश्तों के पास आकर क्या करें, मेरे पास कोई चीज नहीं है, अल्लाह ना करे कि हमारे पास ये लम्हा आएगा। ये एक मंजर कशी है। दूसरी मंजर कशी जो कुरान की रूह से मुझे और आपके मिलती है वो वर्ड फिर्रा या फिर रू से मिलती है, यौम या फिर रू। तो भागने का जो वर्ड इस्तेमाल किया है ग्रामेटिकली जो बताते हैं मुफस्सिरीन, फिर रू का मतलब होता है जस्ट रनिंग नहीं रहता, रनिंग के लिए अलग वर्ड इस्तेमाल हुआ कुरान में, लेकिन जो या फिर रू फिर्रा का जो वर्ड है किसी चीज को देखकर, डर कर, घबरा कर भागने को वर्ड को या फिर रू वर्ड बोलते हैं। ठीक, 34 आयत में है, देखिए, यौम या फिर रू, भाग रहे होंगे लोग अपने भाग रहे होंगे। तो वो कैसा भागना है बोले तो डर के साथ भागना। मतलब कि मुझे डर होता है तो फौरन मैं अपने भाई से, बहन से, अम्मी से, शौहर से या अपने बेटे से जिक्र करूंगी। ठीक है, यानी कि मेरे डर दूर करने वाले फैक्टर्स मेरी फैमिली है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे होंगे मैं उनको देखकर डर कर भाग रही हूँ, देखकर, अपने रिलेटिव्स को देखकर। इमेजिन दैट सीन कि अपने रिलेटिव्स को देखकर हम एयरपोर्ट पे देखते हैं बड़ी खुशी से, वाह इतने दिनों के बाद मुलाकात हो रही, वाह वाह वाह, दावत में मिल रहे हैं, पार्टीज में मिल रहे हैं, फोन आ जाए तो खुशी की इंतहा नहीं है। ये तमाम फैक्टर्स तो खुशी के होने चाहिए ना। वाई अल्लाह सुब्हाना ताला इज टेलिंग के या फिर रू, तुम भाग रहे होगे इन रिलेटिव्स को देखकर। वो कौन सा डर होगा जो मुझे या फिर रू करने पर मजबूर कर रहा होगा? तो जवाब में लिख लीजिए अपने दिमाग में कि यफिरु वर्ड मेरी उन जिम्मेदारियों की, पहले तो एक डर रहेगा, जैसा मैं नेकियां कलेक्ट करने गई तो वो लोग भी नेकियां कलेक्ट, वो लोग मुझसे नेकियां ना मांग ले, फर्स्ट फैक्टर ये डर रहेगा। ठीक है, कि मैं अगर उनको देखूंगी तो वो मुझसे नेकियां तलब करेंगे। सेकेंड डर होगा, दिस इज वेरी हाईलाइटिंग पॉइंट, ये डर वो रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा हुकूक मेरे और आपके बनते हैं अपने फर्स्ट रिलेशन, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने शौहर और अपने बच्चों के हुकूक। कोई हुकूक मैंने अपनी बहन का अदा नहीं किया होगा, कोई विरासत के ताल्लुक से हो सकता है, कोई मुसीबत के हेल्प के ताल्लुक से हो सकता है, कोई भी तरीके का एक हक बनता था उसकी परेशानी में हिस्सा देने का, उसकी खुशी में हिस्सा लेने का। वो है ना, मोमिन के ऊपर 3 हुकूक है, वो वाले हुकूक को याद रखिए, उनमें से कोई भी हुकूक हो सकता। वी नेवर नो, अल्लाह कौन सी चीज को हम नहीं समझ सकते कि अल्लाह के सामने कौन सी चीज बड़ी है और इस चीज का सवाल किया जाएगा। तो मेरे और आपके जो हुकूक बनते हैं अल्लाह के बाद में अपने करीबी रिश्तेदारों का, जो इसके ऊपर जिक्र किया गया। एक तो वो लोग नेकियां मांगने का डर, दूसरा अपने उनके हक में वो हुकूक ना अदा किए जाने का डर। अल्लाह अकबर। कुछ ऐसे हुकूक हैं, क्या वो बाकी हैं जो मैंने अपने भाई बहनों के हक में अभी तक अदा नहीं किया है? कोई ऐसी चीज रह जाती है, कहाँ वो चीज, ये तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी है, एक फर्स्ट सर्कल है, कहाँ वो चीज कि मैं उनसे बग्ज रखूं, मैं उनसे ईगो रखूं, मैं उनसे डिस्टेंस रखूं, मैं उनसे खता रहमी कर लूं, खता ताल्लुक कर लूं, तो फिर उस दिन मेरा डर का स्टेट क्या लेवल पे रहेगा? अगर 10 डिग्री ऑफ डर रहेगा तो मेरा डर, अगर मैंने इन हुकूक में से कोई हुकूक अदा नहीं किया होगा, खता रहमी की होगी, इनसे ताल्लुक नहीं रखा होगा, अल्लाह के लिए उन्हें माफ नहीं किया होगा, सांस रहते हुए उन लोगों को जुड़ने के बजाय मरने के बाद उनका चेहरा देखने के लिए जाऊंगी, तो मैं अल्लाह के सामने उन हुकूक के बारे में कितने लेवल का डर रहेगा? एक आम इंसान 10 डिग्री से डर रहा होगा तो उन हुकूक का, उन खता रहमी का, उन अदा नहीं करने वालों का 100 या 1000 या मोर देन दैट डिग्री पर रेस रहेगा। वो लोग कितने छुप रहे होंगे कि मुझसे फरिश्ते जो है ना मेरे हुकूक के बदले, जिसका हुकूक नहीं अदा किया, जिस पे जुल्म किया गया होगा, और हक नहीं अदा करना जुल्म के शुमार में होता है, और जिस पर जुल्म किया जाएगा तो जालिम को मजलूम के पास, जालिम की नेकियां लेकर मजलूम के अकाउंट में डाल दी जाएगी। और गीबत भी एक तरह का जुल्म में शुमार किया जाता है, जो गीबत करेगा वो बंदे की नेकियां जिसकी गीबत की जा रही है उसके अकाउंट में डाल दी जाएगी। अल्लाह अकबर।
کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں کہ صلہ رحمی کرنا نہ صرف دنیا میں رزق کا باعث ہے، زندگی میں سکون کا، مسرت کا، حیات جو برکت آتی ہے زندگی میں، the only thing which brings کیا بولیں گے حیات میں برکت، خوشی، رحمت ہے، وہ ہے ہمارا صلہ رحمی کرنا. بہترین میڈیسن ہے، بہترین میڈیسن کہ میں اور آپ صلہ رحمی کرنا شروع، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، دور والوں کے ساتھ ہائے ہیلو بولنا، میٹھے باتیں کرنا، کولیگس ہو یا نیبرز ہو، کچھ بھی ہمارا لین دین نہیں رہتا ان سے، ہمارا کبھی بھی پنگا بھی نہیں ہوتا. یہ لوگوں کے ساتھ، ہمارے نیئر بائی لوگوں کے ساتھ بہت سارے ڈیلنگس رہتا، ان کا رویے کو برداشت کرنا، ان کی زیادتوں کو برداشت کرنا، ان کے انڈرسٹینڈنگ ہمارے ساتھ نہیں میچ ہوتی رہتی، لے کو چلنا اس کا بڑا حق ہے. اور قیامت میں یاد رکھیے گا کہ یفری کی جو کیفیت ہے، ان تمام کے حقوق نہ ادا کرنے کی بنا پر بھی ہم چھپ رہے ہوں گے، اور وہ چھپنا ہمیں کام نہیں آئے گا. اللہ ضرور پکڑے گا، میزان کے پاس لے جائے گا. جب ہم نے سٹیجز آف جو قرآن قیامت کے سٹیجز میں پڑھے تھے، نیکیاں جو نامہ عمل ڈسٹریبیوٹ ہوتا فوراً تولا نہیں جائے گا، اس سے پہلے جو سٹیج ہے اس میں وہی سٹیج آتا ہے کہ کسی کا قرض لیے ادا نہیں کیے، کسی کا میراث باقی رہتا، ہم نے میراث یعنی کہ بولیں گے کہ کیا ورڈ ہے یار، وہ جو انہیریٹنس کہ کسی کے مرنے کے بعد میں جس کے پراپرٹی ہینڈ اوور کرنا تھا، میں ایک بھابھی کی شکل میں، میں ایک ننن کی شکل میں نے ان لوگوں کا حق دینے سے روک دیا. وہ بندے کو تو سزا ملتی، شوہر کو بھی عذاب میں ڈالے، اپن بھی تھوڑی سی زر زمین ہم اس پہ نہ جاتے نہ رہتے، صرف پیپر پہ نام آتا اور دوسرے پیپر پہ نام چلے جائے. واللہ آپ چیزوں کو غور کریے گا، کئی ایسی پراپرٹیز ہیں ہم صرف نام یوٹیلائز کرتے، نہ اس کو کبھی بیچتے، نہ کبھی اس کو استعمال میں آتا، نہ اس کا پیسہ، نہ اس کا رہنا نصیب ہوتا، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کہ ایک دماغ میں فیکٹر رہتا. ویسا بولے تو ہم بہت سارے فیکٹرز اپنے دماغ میں، تاج محل میرے نام پہ ہے بول کو بھی جی لے سکتے، ویسی چیزیں رہتے، اتنی حقیر چیزیں رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جنت کا سودا کر رہے ہو. اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. ان کا حقوق، اگر حدیث کا ایک مفہوم ہے، اگر تمہارے کو ظالم اور مظلوم میں سے کسی ایک کا بننا کا اگر موقع آتا ہے تو اپنے لیے مظلوم بننا پسند کریں، اپنا حق چھوڑنے والے بنے، نہ کہ حق چھیننے والے بنے. واللہ یہ چیزیں زمین پہ رہ جانے والی ہے. میں اور آپ خالی ہاتھ، جب جو یہ مرا تھا، اس کا نام کنگ کا نام ہے، بہت بڑا کنگ تھا، وہ 1/3 آف دی ورلڈ پہ رول کرا، ایگزینڈر سنگھ. تو وہ جب مرا تھا، ان جو ہے نا اپنے دونوں ہاتھ جنازے کے باہر رکھ کو مرا تھا. تو میسج تھا پوری ورلڈ کے لیے اور رہتی دنیا تک کہ ان 3/4 آف دی دنیا پہ رول کرنے کے باوجود بھی ان جو ہے نا خالی ہاتھ گیا، دنیا پہ سے نا خالی ہاتھ گیا. تو میں اور آپ کیا لے جانے والے؟ کیوں ان چیزوں کا مواد جو ہم نے کھایا، جو استعمال کیا، وہی میرا اور آپ کا ہے، جو رہ جانے والا ہے وہ پیچھا. ان آیاتوں سے ضرور تدبر کریں، ضرور رجوع کریں. خود سے نہیں ہوتا، اپنے بھائیوں کو سکھائیں، اپنے باپوں سے شیئر کریں اور اپنے شوہروں سے شیئر کریں، کیونکہ یوزولی یہ تمام حقوق جو ہے نا ان کے حق میں. کہاں ہم بھڑکا کر الگ کرنے والے بنے، کہاں ہم فیملیز کو توڑنے والے بنے، کہاں ہم رشتے ناتوں کا حق ادا کریں. اپنے شوہر سے محبت ہے تو ہمیں ان کو اپنے ریلیٹیوز کا حق ادا کرنے والے بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے اور عمل کرنا اس سے بھی زیادہ ہمیں آسان کرے. ٹھیک، تو یہ آیاتوں پر اور ایک میں بات ترجمہ پڑھتی ہوں، اپنی اپنی پوزیشن پہ ٹھہر کر اس کو سمجھیے، کیونکہ ہم لوگ تمام الگ الگ جو ہے نا دور سے گزر رہے ہوتے ہیں. تمام اپنی اپنی پوزیشنز کو، ان حقوق کو یاد کر کے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. اور بہترین توبہ وہی ہے جو اس چیز کو جو ہے نا دہرانے والی نہ ہو اور اس چیز کی جو ہے نا اللہ سے معافی طلب کرے اور اس کا حق ادا کرے. ایک وہ رہتی توبہ جو اللہ کے حقوق میں گڑبڑ کر رہی، نماز کی توبہ ہے، زکوٰۃ کی توبہ ہے، یہ کیسی ہے معلوم ہے؟ اللہ کے حق میں ہے. لیکن یہ جو لوگوں کے ساتھ حقوق ہے نہیں، اللہ جب تک نہیں معاف کرنے والا ہے جب تک مخلوق جس کے حق میں زیادتی کی گئی ہے وہ بندہ نہ معاف کرے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم حق ادا کرنے کے بدل تم میرے کو معاف کرو، تم میرے کو معاف کرو کا رٹ لگائے. ظاہری طور پر وہ معاف بھی کر دے، لیکن حق ادا کرنا بہترین معافی کا ذریعہ. چلیں آگے سے اور ایک بار ان آیتوں کی دہرائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس وقت میں، خطرناک وقت میں، ہماری جو بے بسی کا عالم ہوگا، نہ کوئی لین دین ہوگا، اگر ہم چاہتے ہیں تو بھی ہم لین دین نہیں کر سکتے جب حق ادا نہیں کیا جا سکتا.
लेट अस रिवाइज उस चीज को आयत करते हुए हम दोहराई करते हैं। चलें पढ़ते हैं आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आखिरकार जब वो कान बहरे कर देने वाली आवाज बुलंद होगी, उस रोज आदमी अपने भाई और अपनी माँ और अपने बाप और अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। अल्लाहु अकबर। खत्म कांपने लगेंगे कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको उस मिलने के दिन को, जो जुदा हो चुके हैं हमारे से, वो तमाम रिश्तों से मिलने का दिन बेहतरीन दिन बनाए और हम सबको अपने जो है ना अर्श के साए में महफूज दे और बेहतरीन मुलाकात का वक्त हो और हमें अहल व अयाल के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल अता फरमाए। चले आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाते हैं, इनमें से हर शख्स पर उस दिन ऐसा वक्त आन पड़ेगा कि इसे अपने सिवा किसी चीज का होश ना होगा। जो ही यौम मुस्तफशिरा, कुछ चेहरे उस दिन कुछ चेहरे उस रोज दमक रहे होंगे, हशाश बशाश खुश और खुर्रम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको वो बनाए, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हम सबको इसमें बनाए। क्या पढ़े हम अभी? इसमें से हर शख्स उस दिन ऐसा वक्त आन पड़ेगा कि इसे किसी चीज का होश ना रहेगा। वो अल्लाह ताला देखिए वर्ड फिर युगनी जो है ना, शुरू से वो वर्ड गिना का जो वर्ड हम शुरू में सीखे थे वो अभी तक आखिरी आयतों तक चल रहा है। अम्मा मनिस्तगना, रूट वर्ड इज गिना, बेपरवाही बरतना। वापस दूसरी शक्ल में, दूसरे फॉर्म में युगनी की शक्ल में आ रहा। गिना रूट वर्ड है यानी बेपरवाही बरतना। यहाँ पे भी बेपरवाही बरती जा रही है। किससे बेपरवाही बढ़ रही जा रही है? तमाम दुनिया की चीजों से बेपरवाही बरती जा रही है। सिर्फ अपने नामाए आमाल का और अपने हिसाब का होश है। उस वक्त जब होश दिलाया जा रहा था, वापस जाइए उन सरदारों को, अल्लाह ना करे कि हम में से कोई इसमें शुमार हो, हम उन्हीं सरदारों को रखकर एग्जाम्पल समझते हैं। वो ऐसे सरदार थे जिसकी सरदारी उनको दिमाग पे चढ़ी हुई थी और वो सरेंडर कर और हक को एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी पोजीशन और अपने रुतबे के डर की वजह से नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, इवन दो उनका दिल जो है ना उनको उसके तरफ मायल कर रहा था, लेकिन वो जिद और हठधर्मी और अपनी चीजों के पोजीशन और चीजों के छीनने की वजह से जो है ना लापरवाही बरत रहे थे। ठीक, अब यहाँ कैसी लापरवाही है देखिए, इस दिन ऐसा वक्त आन पड़ेगा कि इसे अपने सिवा किसी चीज का होश नहीं होगा। यानी युगनी बाकी है, लेकिन सिर्फ युगनी तमाम वो चीजें जिसकी वजह से गिना बरत रहे थे, आज वो तमाम चीजों से गिना बरतते हुए उसकी तरफ लानत भेजते हुए बोलिए सिर्फ और सिर्फ अपने आग से बचने की फिक्र होगी। दुनिया में हाथ पकड़ को आग से बचाने की तरफ ले जा रहे थे एग्जाम्पल, तो उनको किसके बचे थे? मेरी प्रॉपर्टी, मेरा माल, मेरे बच्चे, मेरी पोजीशन खींचते जा रही, मैग्नेट की तरफ खींचते जा रहे। अब कयामत में अब आया वक्त, सूर फूका गया, अब हिसाब किताब का वक्त आया। अब वो तमाम चीजें आगे बाजू दिख रही, माँ बाप बच्चे चीजें तमाम चीजें खींच रहे, तो उनसे बच कर सिर्फ और सिर्फ किसकी फिक्र हो रही? किसकी? तमाम वो चीजों से घिना बरतते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी निजात की फिक्र है। अल्लाहु अकबर। इमेजिन, यहाँ का गिना वहां का गिना कितना भारी बरतेगा। यहाँ की बेपरवाही वहां किस तरीके से हमें बेपरवाह कर देगी और हमें परवाह करने पर हमें जो है ना मजबूर कर देगी। अल्लाह ताला हमें शऊर अता करे और दुनिया की सही मानों में सही गलत चीजों से बेपरवाही बरतने और सही चीजों की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। वो वक्त, वो लम्हा आने से पहले वाला अक्लमंद शख्स वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। अल्लाह ताला फिर बयान करते हैं ग्लैमरस चमकते हुए फेस, वजूही यौम मुस्फिरा, यानी कि वो दिन होगा जिस दिन जो है ना लोगों के चेहरे उस दिन बरत जो है ना चमक रहे होंगे। और ये जो क़यामत के लम्हात में देखिए, और अरब का भी ये तरीका कार था इट सिम्स कि जब भी कोई चीज की अच्छी या बुरी, यानी चेहरों के ऊपर जो भी उदासी छा जाना या फिर इस तरीके से जो वर्ड्स है वो जो है ना चेहरा का मायूब डिस्क्रिप्शन आ जाता है, तो फिर वो बहुत बुरी बात जो है ना उन लोगों के समझने में आती थी। बहरहाल अल्लाह ताला भी यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो कैसा है बोले तो उस दिन यौम
مسفرہ. تو اس دن کیسا ہوگا بولے تو اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا, اور کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے حشاش بشاش. اور پھر اس کے بعد داہکتن, داہکا مطلب کہ ہنسنا, ہنسنا ہوتا ہے دہکا ہم پڑھتے نا, تو داہکا کا مطلب ہوتا ہے وہ ہنس رہے ہوں گے, اور ایسی ہنسی جسٹ اسمائلس نہیں ہے, ایسی ہنسی جس کے اوپر جو ہے نا تھوڑی بہت ساؤنڈ بھی آنا. سبحان اللہ, یعنی اتنی خوشی کب ہنستے ہیں ہم دل کھول کو کھلم کھلا, مطلب کہ ایک دم دل کی مطلب ایک بڑی جسٹ اسمائل دیتے تو ہم ہمیشہ رہتا, لیکن دل سے ہنسنا, کھل کر ہنسنا, مطلب جب دل ایک دم سرشار رہتا, وہ مطلب ایسی خوشی جو دل کی تمام فکروں کو زائل کر دے, اور ہم وہ اسٹیٹ آف جوائے میں آ جاتے ہیں جب جو ہے نا ہماری خوشی کا لیول بڑھ جاتا ہے اور دل سے ہنسی نکلتی آواز کے ساتھ, تو وہ ہوتا ہے ضاحکہ. تو اور مستبشرہ کیسا بولے تو یہ جو بشیر ورڈ ہے وہ اسکن کے استعمال میں ہوتا ہے, یعنی کہ جو ہماری اندر کی جو خوشی ہے وہ ہمارے اسکن سے گلو کی شکل میں نکلتی ہے. ہم بولتے ہیں کیا بات ہے بھی, آج اسکن بہت گلو کر رہی ہے, بہت خوش ہیں, شاید اسمائلنگ فیس مطلب کہ پھر وہ بیوٹیفائی کر دیتا. تو تمام چیزیں ہم کو یاد رکھنا ہے کہ جو لوگ دنیا میں تمام حق ادا کرنے والے ہوں گے, اللہ کے رسول کے ڈر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے, بار بار پلٹ کر آنے والے ہوں گے, ان کی خوشی کا ایسا رہے گا کہ ان کے دل جو ہے نا ان کے وجوہ یعنی ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, اور جو ہے نا اس کی اسمائل جو ہے نا بڑی بگ اسمائل وتھ سویٹ جو ہے نا ساؤنڈ بھی پروڈیوس کر رہی ہوگی. ایسے ہی آیتیں سورہ نازیات میں ہم پڑھیں. کوئی ریلیشن قائم ہو رہا کیا, کسی کے دماغ میں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اذان ہو رہی ہے, انشاءاللہ ہم اذان کا جواب دیتے ہیں. دل میں اذان کا جواب یہی ہے کہ ہم دہرائی کریں گے اسی ورڈ کو, اور اذان ہونے کے بعد اذان کی دعا کر کے پھر دعا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کا بریک انشاءاللہ.